Dito tayo, Shih Tzu. Magkano, boss? Ano po? 6'5 po yung babae, 5'5 po yung lalaki. May putol pala daw, no? Kala ko, Shih Tzu. Ano po yung poodle po? Poodle, no? Parehas ba? Parehas poodle? Opo. Yun, no? Babae lalaki po. Alam babae dyan? Ano po? Ito, yun. Parehong 6'5"? Ito po yung 6'5, ito po yung 5'5. 5'5" lang yung isa. Yun, okay. Dito yan, kay, boss, parehong poodle. Nag-iwa ka number? Andun po sa daddy ko. Ganon. Sige, babalikan kita, ha? Boss, pwede ko na. Pwede ko na. Ano yan, boss? Mga Shih Tzu, no? Kala ko parehas, eh. Shih Tzu. Magkano, boss? Ako po rin po yung babae. 4K lang. Ayun, 4K ang babae. Sa lalaki, 3'5. 3.5 lang. Ayun. Mga Shih Tzu, murang-mura dito kay boss, oh. Nag-iwan ka number, boss? Nag-iwan ka number? Hindi na. Hindi, para mabili sa online. Sa online na bibili. Sige, boss, salamat, ha. 4.5 lang daw to, 4.5. Kay Boss Julius. Pero long extension, no? Solid. Oh, 4.5. Puro solid yung dala ni Boss Julius, oh. SBR pumpkin sweater. Ito SBR. Ayan, oh. Solid. Ang lahi ito, boss? Ang lahi niya? Ayan. Kelso. 2.5 din, 2.5. Bandirahan. 2.5. Unang, Talagang megit. 2.5 kak na, oh. 2.5, 2.5. Yan din, hawak mo 2.5 din yan, boss. Kap din, kap. Ayan, oh. Gulang. Inilado. Buhaya. Miskis buhaya. 2.5. Boss, pabigay naman ang number natin. 0912-402-6534. Yun. Boss Marlon yan, mga boss. Ito, 2.5 din, oh. 2.5 din to kay Boss Marlon. Solid to, oh. SBR 4.5 kay Boss Julius. Kak na to, kak. Kak na, kak. SBR. Daming dala ni Boss Julius, puro galing panto. Oh. Or 5. Ito yan kay boss, oh. Ito na mamalo. Ayun, mamalo. Biglaan mo yan. 4.5 McLean Hatch.
clean hatch. Hatch 4-5. Na clean hatch 4-5. Yung number nito mga boss, tanongin nyo lang sa akin ha. Oh. Ayaw ano ng camera ng may-ari nito. Pero may number tayo. Kontakin nyo lang kunin nyo lang sa akin mga boss. Ayan, Golden Boy Hatch Gray. Yung inahin, no? Golden Boy Hatch Gray. Ayan. Yung inahin yan. 1.5. Ito, 4.5 to. 4.5 tong ano. May bawas pa raw, may bawas to. So ito boss. SBR 4.5. May bawas pa mga boss, 4.5. SBR solid. Mga boss dito, 4.5. Ito Boston to, Boston. Ayan o. 4.5 to. Solid, long ang extension, no? Oh. 4.5 Boston. Kunin nyo lang ang number sa akin. Ito, SBR 4.5 din. 4.5 SBR. Kachaw. Ayun to, no? Yun o, kanawayo kay Boss Marlon, no? 2.5 lang yan mga boss. 2.5 kay Boss Marlon. Oh, bagong seller. Magkano seller mo, boss? Magkano? 3K lang daw, 3K eh. Bagong seller natin. 3K. Dito rin, 3K din. Bagong seller yan, yung pinakita natin ganun. Magkano to? 3K din. Magkano? Ito yung kay boss. 4.5 yata. Sa inyo yan, boss? Oo. 4.5. 4.5. Ngilira na yung dalawa. Dalawa lang. Ito 3K. 3.5 lang. 3.5 lang. Albert. Boss, paulit ang number natin, boss. 0906-0760-489. Ayun, Albert, no? Okay. Salamat, boss. Iwan ka number? Hindi. Oh, sige. Ito yan si boss. Oo, hindi pala nag-iwan ng number si boss. Magkano ka, boss? Magkano? 3K? Ito 3K daw to. Sa bago rin to. 3K. Kaso nabili na lang eh. Next Friday na lang ulit. Hindi tanghali na kasi tayo eh. 3K daw to. Na lang daw, may tibak lang. Wala nang ibang isot, tibak lang, 2.5. Ito 3K.
Ayan, 3K daw to. Kunin natin yung number ni boss. Dito, Bak kumain daw. Kain ko. 2.5, namamalo kasi. Hindi mo ako nakatali nila. Yan, 3K. May tibak. Si boss. May tibak lang. Yan, kukunin natin yung number ni boss mamaya. Bibigay ko 2,000. Kaya lang. Ito, pwede raw ito, 2,000. Mamalo. O, pwede na raw 2,000 to. Oo. Tama ko pa. Idol, magkano yan? 4.5 din. SBR din yan? Wala eh. 5K. 5K sweater daw. Ayun kay Boss Julius. 4.5. Solid eh. Salamat boss ah. Oo. Boss, magkano dito? 4K? 4K daw to. Kay Boss Julius naman to, mga kabiyahe. Oh. 4K. Oh. Solid. Ito boss, anong lahi to? Pumpkin, magkano dito? 5K naman. Ito, pumpkin naman, mga boss oh. 5K. Ayan oh, solid eh. Pumpkin 5K. Eh, boss Julius to. Ito 4K. Eh, boss Julius din.